Hello church, shalom shalom. We are entering October with full expectations. I pray God will bring health and provision exceedingly more than you can imagine for the rest of 2021. We hope you've been enjoying our bi-monthly theme, Living in Freedom. For 2020, instead of every 2 months, we will have a monthly theme and we will inform you of the details in months to come. So this is what's been happening all around the world. On September 9, IFGF Bandung, through its women's ministry, held a marriage talk titled Trust in Marriage. Around 900 people attended this online event. On September 12, official music video Ajaib, meaning supernatural, the official music video of our newest single, music and lyrics by Pastor Joshua Artono. Videos were recorded at home by the worship team and from various local IFGF churches from Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Qatar, and Sydney. Well done, you guys. On September 15, we had worship and impartation night when we were reminded to encounter God personally and to rekindle the fire within every one of us. 465 devices from more than 11 countries joined that live event. Thank you so much for your participation. On September 22, pastors across the USA and Canada held an online prayer meeting. 22 people attended this event. Thank you so much, Pastor Fendi and FGF San Francisco, for organizing this event. On September 28, we had IFGF Men Online Gathering hosted by IFGF Surabaya with over 230 men joining lively discussion around the topic of gray area and manhood. We're gonna have something like this very, very soon. On September 24 to 30, Pastor Johannes Kusika, Apostolic Region 4, visits Batam and meets with leaders and pastors, training discipleship for K Group, and visit Tanjung Balai and Bintan. For this month, we have new resources from Kids Department titled Dealing with Generation Z, also proudly announcing the launching of our Pastoral Hub Online, where you will get your resources and church data online at ifgf.global. Pastors, leaders, I really encourage you to visit our website ifgf.global for any information that you might need. Other praise report: the start of the building for IFGF Mala Maingatu Sangihe, North Sulawesi. Yeah! Congratulations, Pastor Martha and team. Looking forward for amazing stories from other regions. Congratulations, USA and Canada region, for the opening of our newest church, IFGF New Orleans. And thank you so much, Pastor Rio Lantang, for your availability serving there. Baptisms. I love baptism. Baptisms are also happening in many of our churches worldwide. This is one of the pictures we received, and this is from IFGF Amsterdam. Great job, you guys. A gentle reminder for all of us: there is no shortcut in discipleship. So do not forget to finish the full circle of discipleship journey. Come, grow, serve, lead in your local churches. Good leaders come forth by design and not by default. It is easy to birth a K group, and it is taking a hard work to train good ones. So pastors, invest your time building leaders every single day. Keep praying for our regional Apostle 6, Pastor Justin Javed and team, who've been relentlessly helping the Afghan refugees, praying for protection and wisdom for all of you involved. Stay safe, get vaccinated if you can, and get a vaccine booster if you are allowed. Keep the protocols tight for your on-site services and meetings. Read books, keep learning, and be strong. That's gonna be it. I hope all of you will be in good health and the future is bright. See you next month, church, and have a good one. Signing out. Haleluya. Saudara, kita adalah gereja yang move, saudara. So we are a church that is moving, Gereja yang terus berjalan. that is continuing to go Gereja forward. yang alive. An alive church, Gereja yang bisa memberikan dampak bagi sekeliling kita. a church that makes impact around Jadi us. kita nggak mau jadi gereja yang consumer, yang hanya nerima doang. So we don't want to be a church that is consumer centric. Maka pas sekali pada saat Pastor Denny minggu lalu berbicara tentang
consumer Christian. It is timely that Pastor Danny shared last week about consumer Christian. Karena Tuhan rindu setiap daripada gereja Tuhan mempunyai mindset go. Because God wants us as His church to have a mindset that is go. Go and make disciple. Go untuk memuridkan. That it's go to make disciple. Memuridkan menjadi gereja yang berpengaruh. To make disciple. Gereja yang impactful. And is impactful. Gereja yang mau belajar. A church that wants to learn. Jadi saudara, kita akan post setiap IFGF Global punya event, kita akan post. So we are going to continue to post what IFGF Global are Jadi doing. kalau misalnya ada men fellowship, kita akan post untuk saudara bisa ikut. If there's a man fellowship event, we're going to post it so you Kita can nggak mau participate. jadinya hanya datang gereja dan tinggal diam, duduk diam saja. We don't want to become to go to church and just stand still. Karena Tuhan Yesus meninggal di kayu salib untuk saudara dan saya. Because Jesus died at the cross for you and I. Dan pada saat itu Tuhan merebut semua kuasa And at that time God took over all dari power iblis untuk dicurahkan kepada kita. from the devil to be poured out onto us. Dunia masih membutuhkan Yesus dahulu sampai selama-lamanya, The saudara. world still needs Jesus now and then. Nggak pernah berhenti. It never stops. Jadi dunia nggak membutuhkan consumer Christians. The world doesn't need consumer Christians. Dunia membutuhkan Christians yang impactful. The world needs Christians that are impactful. Yang mau menjadi murid Yesus dan mau membuat orang lain menjadi murid. The ones that want to become disciple and make disciple. Ada satu perkataan yang saya suka sekali dari preaching daripada Pastor Danny minggu lalu. I like this sentence from Pastor Danny last week. Bahasa Inggrisnya, your sphere of influence is your responsibility. That is, your sphere of influence is your responsibility. Ruang lingkup daripada pengaruh kita adalah tanggung jawab Anda. Your sphere of influence is your responsibility. Ruang lingkup pengaruh kita itu tanggung jawab kamu. Our scope of influence is our responsibility. Karena itu kita perlu berubah. That is why we need to change. Kita mau mempunyai mindset yang beda. We need to have a different mindset. Jadi pada pagi hari ini kita akan baca di 1 Petrus 5. So we're going to read 1 Peter 5. Kalau kita berbicara di dalam leading inside out, bagaimana kita memimpin dari hati yang berubah dan bisa impact ke orang luar. Where we are going to talk about leading inside out and make an impact to others. Pada saat beberapa minggu lalu saya sudah berbicara tentang prinsip kita, motivasi kita sebagai Kristen itu apa. A few weeks ago I spoke about our motivation as Christians. Karena pada tahun ini, tahun 2021, kita dibawa Tuhan untuk berada dalam discipleship journey di mana kita memimpin, lead. Because this year we are brought to the discipleship journey where we have to lead. Memimpin itu adalah suatu privilege yang Tuhan percayakan kepada kita. And to lead is a privilege that God has entrusted us. Jadi bukan kita yang menjadi Tuhan, tapi karena Tuhan mempercayakan kepada kita. Not us becoming God, but God entrusted that to us. Dan leading itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. And the purpose of leading is to glorify God. Dan leading itu memberikan teladan sama seperti Yesus. And to become an example just like Jesus. Artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. So we live according to the word of God. Dan kita memberikan contoh kepada orang-orang sekitar kita. Menjadi teladan bagi mereka. And become an example to people around Mungkin us. menjadi teladan bagi orang yang baru selamat. Maybe become an example to those who are just saved. Mungkin menjadi teladan bagi orang-orang yang belum menerima Kristus. Or be an example to those who haven't received Jadi ada Christ. suatu prinsip, kalau kita Kristen dewasa, ada suatu prinsip yang perlu kita mengerti, saudara. So if we are a mature Christian, there is a principle that we need to understand. Dan ini overarching prinsipnya. And it's an overarching principle. Dan sekarang pada pagi hari ini kita akan berbicara lebih lanjut, lebih detail. So this morning we're going to talk in more detail. Karakter apa sih untuk orang Kristen dewasa itu perlu punya? What are the characteristics that the mature Christians need to have? 1 Petrus 5 berbicara di dalam seorang Kristen yang sudah dewasa. 1 Peter 5 talks about a mature Christian. Bagaimana kita bisa berubah dari dalam untuk bisa mempengaruhi dunia. How to be changed inside out and make Jadi impact. leading inside out. Leading inside out to influence around Kita baca us. sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 7. So let's read together at 1 Peter 5 from 2 to 7. Saya akan bacakan bahasa Indonesia dan Godfrey bahasa Inggris. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve.
Ayat ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Verse 3, not lording in it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Ayat keempat dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Dan ayat kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. In the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. All of you, clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Verse 7, cast all your anxiety on him, because he cares for you. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan ini, ada suatu prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan lebih lanjut, yang lebih detail lagi. Karakter-karakter yang perlu kita miliki. So after reading this, there's some characteristics that God is teaching us. Karena itu pada pagi hari ini, title firman Tuhan saya yaitu Miles Apart. So my title this morning for the sermon is Miles Apart. Bagaimana kita menjadi seorang yang different dari dunia. How to be someone that is different from the world. Kalau dunia mengajar kita menjadi consumer, hanya terima. If the world is teaching us to be consumer, receive all the time. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk go. But Christ is teaching us to go. Untuk membuat semua bangsa muridku. To make disciples of all nations. Kalau dunia menghalalkan segala cara untuk mencapai goal saudara. If the world lets you do whatever it takes to get your way. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap daripada orang Kristen. Jesus is teaching us to all Christians. Jadilah teladan. To become an example. Baik untuk yang belum mengenal Kristus maupun yang baru mengenal Kristus. To those who have not known Christ or just known Christ. Jadi saudara, kita bisa teguh di dalam firman Tuhan. So we can be steadfast in God's word. Dan Yesus yang memberikan teladan itu kepada kita. Because God is setting that example for Jadi us. kita jangan belajar dari dunia. So let us not learn from the world. Karakter kita harus miles apart dari karakter kehidupan duniawi. Our character needs to be miles apart than the worldly character. Jadi ada 4 hal yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini dalam firman Tuhan ini. So there are four characteristics, four things that we can learn from, Agar kita bisa hidup beda dengan dunia. so that we can live differently from the world Dan kita bisa memberi dampak bagi dunia. and make an impact to the world. Yang pertama yaitu wholehearted. The first one is wholehearted. Yaitu sincere. Being wholehearted, being sincere. Dengan sepenuh hati, dengan tulus. Fully with all your heart, sincerely. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Amplified Bible. In Amplified Bible, Dikatakan Indonesianya mengatakan dengan pengabdian diri. and not motivated for shameful gain. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan with wholehearted enthusiasm. But with wholehearted enthusiasm. Petrus mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan tulus. Peter is reminding us to do everything wholeheartedly. Karena kehidupan kita janganlah menjadi punya kehidupan yang fake. So we don't have a fake life. Jadi jangan kita hidup dengan pakai topeng supaya kita terlihat baik. Not using masks in appear to look good. Jadi kita melakukan A, melakukan B, Doing A, saying A, hanya supaya nama kita dikenal. so we are well known. Tetapi supaya orang lain bisa lihat kita. So people can see us Tetapi popular. lakukanlah dengan sepenuh hati. But doing things wholeheartedly. Dengan wholehearted. Wholeheartedly. Dikatakan unconditional commitment. Which is unconditional commitment. Unstinting devotion. Unstinting devotion. Unreserved enthusiasm. Unreserved enthusiasm. Jadi nggak ada lagi yang saudara hold back. So nothing that should be holding you back. Di ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 4:12 dikatakan. God's word in Hebrew 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. For the Ia, word,
Go ahead. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It Karena- judges the thoughts and attitudes of the heart. Karena pada pagi hari ini kita bisa belajar bahwa yang tahu apakah kita melakukan sepenuh hati atau tidak Because this morning we can learn that who can know that we are doing things wholeheartedly or not adalah saudara sendiri is you, yourself, and Tuhan. and God. Maka dikatakan manusia bisa mencoba menerka kira-kira, So it is said people can guess, kita bisa salah, we can make a wrong guess. kita bisa mencoba, kita menipu semua orang seumur hidup kita. We can try to deceive everyone all our lives Sepertinya kita baik, to appear like we're a good person, tapi entusiasme di dalam hati itu nggak ada yang bisa nyembunyiin. but no one can hide that Dan enthusiasm in their Tuhan heart. tahu apa isi hati dan kedalaman jiwa kita. God knows what's inside and the depth Maka of di your firman heart. Tuhan dikatakan firman Tuhan itu kuat dan tajam, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. That's why it is said, word of God is alive and active, sharper than any double-edged Kalau sword. saudara mendengarkan firman Tuhan beberapa minggu lalu, I think sebulan lalu, Pastor Christina menyampaikan tentang jiwa dan roh. If you remember about word of God from Pastor Christina a few weeks ago about soul and spirit, Saudara bisa belajar bagaimana firman Tuhan itu bisa memisahkan, menunjukkan jiwa dan roh kita. you can learn how God's word, God can divide the soul and spirit. Sehingga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dikatakan. So it can differentiate our considerations and mind. Saudara, ini suatu yang sangat spektakuler kalau menurut saya. It is really spectacular, I think. Firman ini dituliskan oleh Petrus itu spektakuler menurut saya. Peter wrote this verse. Menuliskan di dalam 1 Petrus ini luar biasa. It's amazing, Karena extraordinary. Petrus itu orang yang paling loud. Because he's a loud person. Dia orang yang paling obnoxious. He's very obnoxious. Dia gembor-gembornya gede banget. He speaks loudly. Dia bilang, aku akan mati untuk kamu Tuhan. He said that I will die for you, God. Ngomong sembarangan. He speak carelessly. Dia orang yang bilangnya katanya, aku kalau bisa jalan di atas air Tuhan, aku lompat. Langsung dia katakan demikian. He Saudara. said that if I can walk on water, I will jump. Tapi setelah itu begitu keluar, dia mulai takut. But after a few steps, he got scared. Dia mengatakan, aku akan mati untuk engkau Tuhan. He said- Motong telinga orang. He said, I will die for you, cut people's ears. Tapi pada saat mulai ditanya, apakah kamu murid-murid Yesus? Dia mengatakan, no. But when the Dia jadi soldiers takut. asked, are you Jadi disciple of God? Petrus ini orang yang paling mengerti akan hal ini, saudara. So Peter really understand this Karena dia orang yang paling gembor-gembor duluan. because he is the one that speaks out loud. Tapi dia mengerti pentingnya sepenuh hati dan tulus di dalam sebuah perbuatan. He understand and had written about being wholehearted in God. Karena a few heart whole, sincere and energetic man and woman can do more in a year than a mob in a century. Karena suatu hal yang sama tapi dilakukan tanpa hati atau setengah hati, itu akan memberikan dampak yang berbeda dengan orang yang memberikan dengan sepenuh hati. A few heart whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century. Karena suatu hal yang sama namun dilakukan tanpa hati atau setengah hati, If a different kind of persons doing same thing, doing wholeheartedly, akan berbeda dengan orang yang memberikannya sepenuh hati. will give different results to those who are doing that wholeheartedly. Dan Petrus mengerti ini. And Peter understands this Kenapa? Karena Tuhan nanya dia, do you love me? Sampai 3 kali, saudara. because God asked him, "Do you love me?" 3 times. Tuhan menanyakan, kamu benar-benar mengasihi aku enggak? God asked, "Do you really love me? Kamu sungguh-sungguh enggak mengasihi aku? Do you truly love me? Kamu mengasihi aku benar-benar sepenuh hati atau hanya setengah hati atau hanya tanpa hati?" Do you really truly love me wholeheartedly, half-heartedly?" Jadi Petrus mengerti konsep ini karena Yesus menanyakan kepada dia. So Peter understood this because Jesus asked him. Jadi dia mengerti bahwa di dalam kehidupan kita harus punya ketulusan, kita harus punya sepenuh hati. Peter understand the value of being wholehearted Karena hanya seorang murid yang bisa produce murid. because only a disciple can make disciples. Karena hanya orang yang sincere Only a sincere person yang bisa menghasilkan orang yang sincere. can make other people sincere. So, hanya seorang murid yang bisa produce murid. Only a disciple can Saudara make pernah lihat disciples.
pohon apel ditanam keluarnya orange? Have you ever seen an apple tree that produces orange? Enggak pernah kan? Jadi hanya seorang murid. Kalau kita menjadi murid yang mau sincere di dalam kehidupan kita, kita akan memproduce seorang murid juga. So that's the only way to make disciple, for us to become disciple. Yang kedua, Second point yaitu integrity. is integrity. Integritas. Dalam terjemahan dari kamus, integritas berarti kualitas jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. The quality of being honest and have strong moral principles. Kejujuran akan moral kita. Moral honesty. Internal consistency, melakukan hal yang baik, baik dilihat atau tidak dilihat orang lain. Internal consistency, whether other people see it or Jadi not. kita konsisten di dalam kehidupan kita. The quality of being consistent in our life. Kita nggak mengatakan A di depan A dan mengatakan B di depan B. Not saying A to person A and saying B to another person. Ya B. di atas ya, tidak di atas tidak. Yes above yes and no above no. Jadi perkataan kita bisa dipercaya. So our words can be trusted. Yaitu integrity dalam kehidupan kita. And that is integrity in our life. Di dalam Kristen yang dewasa kita harus punya integritas, saudara. As a mature Christian, we need to have integrity. Karena karakter ini sangat benar-benar Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Because God wants us to have this character in our life. Maka firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. That's why God's word says, not lording it over those assigned to your care, do not be arrogant or overbearing, but examples to the flock. Set a pattern of integrity for your congregation. Jadi memberikan suatu pattern daripada integrity dalam kehidupan kita. To set a pattern of integrity in our life. Seorang Kristen dewasa mempunyai integritas di dalam kehidupannya. A mature Christian has integrity in his life. Jadi pertanyaan mendasar dari poin ini adalah apakah kita melakukan hanya ketika orang lain melihat? So the basic question is, are we doing things when people see? Tapi melakukan sesuatu yang bertolak belakang saat tidak ada orang yang melihat. And do things on the other side when nobody sees. Jadi di para firman C.S. Lewis mengatakan integrity is doing the right thing even when no one is watching. So integrity is doing the right thing even when no one is watching. Pada saat tidak ada orang yang melihat kita, apa yang saudara lakukan? When nobody is watching us, what are you doing? Petrus menggarisbawahi kualitas ini karena seringkali hal ini yang dipraktekkan oleh orang-orang sekuler. Peter underlined this because this is what most secular people do. Mereka tampak baik, tapi nggak baik kenyataannya. They appear to be good, but in reality they are not. Apalagi zaman ini, saudara. Especially at these times. Sosial media itu begitu gencar. A very intense social media. Semua orang post. A lot of people doing Ada suatu pressure to perform. pressure to perform, Ada posting pressure stuff. untuk look good. There's pressure to look good. Jadi kalau satu orang post picture black semua, So there's one people post a picture of black colornya black. black background, Jadi semua harus post pada saat itu. and everyone needs to follow. Kalau saudara nggak post, Feel compelled to follow and post. mungkin orang bisa memusuhi saudara. If you don't do anything, if you don't post, people might look down on you Karena sepertinya it looks good. because that looks good. Whether kita percaya nggak percaya, whether kita support nggak support, you need to post. Whether we support it or not, we need to post. Ada misalnya rally-rally, you have to go. If Karena the- kalau nggak katanya nggak care. If there are rallies, you need to participate. Otherwise, that means you don't care. Saudara harus post di Facebook saudara. You need to post in your social media, Facebook. Saudara harus post di Instagram saudara. You need to post in your Instagram Because account. kalau saudara nggak melakukan, saudara nggak look good. Because if you don't do it, you don't look good. Ada suatu pressure, There's this pressure. ada suatu hal yang menghantui kita, mengikuti kita. That is this thing that is haunting us, Karena following us. tren itu berubah terus. Because trends, they keep changing. Jadi banyak orang ingin terlihat baik saudara. So people want to look good. Mereka mau post hal-hal yang baik. They want to post good Saudara pernah lihat stuff. Instagram posting yang jelek? Have you ever seen Instagram with bad posts? Saudara, waktu kita lagi vacation, When we went on vacation, kita itu pernah pergi suatu tempat, saudara. we went somewhere Jadi hiking itu 2 jam hiking for 2 hours menuju ke waterfall. to go to a Waktu waterfall. kita pergi itu ada orang yang take a picture. When we went there, someone was taking a picture. Dan dia take picture over and over and over and over, post begini, post begitu, gitu saudara. So he took multiple pictures, different poses. Dan setelah itu kita udah pergi sampai waterfall 2 jam kemudian. So we went to the waterfall after 2 hours Dan kembali lagi, and go back. dan orang itu masih tempat yang sama.
And those persons are still the same place, Picture terus. same spot, taking all those pictures. Mungkin ada ribuan foto kali saudara, dipilih mana yang paling bagus untuk dipost. Maybe they took 1,000 pictures to pick one that's good. Karena kenapa saudara? And why is that? Because many people want to look good, Because many people want to look good. but don't really want to be good. Banyak orang kepengin kelihatan baik, tetapi tidak mau bekerja untuk menjadi baik. Many people want to look good, but they don't want to work to be good. Maka pada pagi hari ini saudara, pada saat saudara mengatakan membuat keputusan saudara nggak mau jadi consumer Christian, So this morning when you make a decision not to be a consumer saudara Christian, nggak mau hanya look good aja, you don't want to only look good, but really saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi baik. but really truly to be a good person. Saudara mempunyai suatu integritas di dalam apa yang kita lakukan. For you to have integrity on whatever it is you do. Ada seorang pria yang sudah pensiun tinggal di sebuah kota kecil di USA. There's a story about a person that just retired and live in a city. Dia sudah tua saudara. He's old. Setiap hari dia keluar dari rumah untuk jalan-jalan Every day he left his house to go for a walk, supaya dia jalan-jalan gitu untuk sehat saudara. go out for a walk to Dan exercise. kemudian sambil dia jalan, dia mulai mengutin botol-botol bekas yang dibuang di park itu, di suatu taman saudara. So while he walked, he picked up all these empty cans from the park. Dan dia melakukannya dengan sukacita. He cleaned up the trash wholeheartedly. Dia nggak pernah komplain, nggak pernah mengatakan apa-apa. Pokoknya ada orang lihat, nggak ada orang lihat, dia tetap ambil. Joyfully, whether or not people see him or not. Jadi dia udah lakukan ini berbulan-bulan saudara. So he did this months after months. Dan beberapa bulan kemudian ketika bapak ini lagi melakukan rutinitasnya dia, After a few months later, he was doing his routine. tiba-tiba dia start seeing ada seorang lain anak muda yang melakukan apa yang dilakukan. He starts seeing a younger man that is doing exactly like what he did. Dan beberapa hari kemudian ternyata beberapa orang sekitar taman yang tinggalnya di sekitar taman itu mulai datangan juga, mulai menjaga kebersihan di situ. After a few days, more people started to come in and doing the same thing. Dan mulai ada orang-orang yang mengatakan kepada orang lain, oh jangan dibuang di sana dong, please throw it in the trash can. Mulai mereka ada orang-orang yang mengingatkan orang jangan buang sampah sembarangan. And there are more people reminding other people not to litter. Saking hebatnya sampai pada suatu kesempatan ditanya oleh seorang reporter. Until there's this reporter came in. Karena dikatakan pada saat itu anak muda itu dan beberapa orang lain itu semakin lama semakin banyak saudara. Because there are a lot of more people started to come in Dan ditanya kenapa dia lakukan. and make news, and the reporter asked Dia him, why are you mengatakan doing this? begini saudara. This is what he said. Ya ada seorang tua di sekitar kita yang melakukan seperti ini. There was this old man that is doing things like this, picking up the tin cans, the trash. Dan saya dan teman saya pikir nggak adil kalau dia yang lakukan setiap kali. And my friends and I think it's not fair for him to just do it himself. Jadi sekarang giliran kami yang melakukan. So now it's our turn to do the same. Jadi nggak hanya bergantian melakukan, tapi tidak hanya mempengaruhi temannya, tapi juga mempengaruhi semua orang. So not only taking turns, but influencing other people. Bapak tua ini nggak banyak ngomong. This old man, he doesn't talk a lot. Dia nggak memberikan pelajaran atau memberikan suatu lecture, He did not give a lesson or lecture, tapi dia memberikan teladan. but he set an example. Bapak tua itu memberikan teladan akan integritas. This old man set an example of Nggak perlu integrity. menggurui, nggak perlu memaksa, You don't have to become like a teacher or enforce, tetapi melalui integritas dengan hal yang dilakukan diambil oleh orang lain. but showing through integrity. Dan apa yang dilakukannya diam-diam tanpa butuh recognition dari orang lain, Whatever it is that he's doing without seeking for keluar recognition, dari hati yang paling dalam, comes from the depth of his heart. menjadi orang yang baik instead of looking good, To be a good person instead of looking to look good, ternyata membawa dampak kepada orang lain dan juga lingkungan di mana dia tinggal menjadi bersih. actually makes an impact to his environment. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? What about you and I? Kita orang Kristen. We are Christians. Tuhan memilih kita. God Tuhan has chosen memberikan us. begitu banyak kuasa diberikan oleh Tuhan, diambil dari iblis, diberikan kepada kita. God has took over the power from the devil and put it down to Saudara, us. bagaimana dengan hati kita? Are we giving wholeheartedly? What about our heart? Are we giving wholeheartedly? Apakah kita punya integritas dalam kehidupan kita? Do we have integrity in our lives? Yang ketiga saudara, The third point is humility. is humility. Kerendahan hati. Humility. Di ayat kelima dikatakan, saudara, saya akan bacakan sekali lagi. Demikian jugalah
Hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. As it is said in verse 5, in the same way you who are younger, submit yourself to your elders. All of you, clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Saudara, pada pagi hari ini Petrus mengajarkan agar semua orang baik tua maupun muda memiliki jabatan atau tidak untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. So this morning Peter is teaching us, so everyone, young and old, whether or not you have a position, to humble ourselves one another. Jadi Petrus mengajarkan tunduk kepada orang tua bagi anak-anak muda. To submit yourself to your elders for Jadi young kita bisa person. belajar dari orang yang lebih tua dari kita. So we can learn for someone that is older than us. Kita bisa mengerti, kita bisa submit to our elder. We can understand and submit to our elders. Tapi juga dikatakan dan kamu semua, apakah kamu tua atau muda, memiliki jabatan atau tidak. But it said all of you, whether or not you have positions, Clothe yourself with humility. clothe yourself with humility, Untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. to humble yourself one another. Sehingga kita nggak memandang diri sendiri lebih tinggi dari orang lain, saudara. So we don't see ourselves as higher than other people. Ini adalah kunci keteladanan seorang pemimpin. This is the key of being an example, Pada saat kita menjadi orang yang dewasa, exemplary leader. As we become kita mature, menjadi seorang yang selalu mau dibentuk. we need to always want to be molded. Nggak bisa kita mengatakan, ya beginilah aku. We cannot just say that this is who I am. Ya aku nggak mau berubah. I don't want to change. Tetapi seorang yang bisa selalu mau dibentuk dalam kehidupan kita. But to be a person that always wants to be molded. Seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bisa dibentuk baik oleh orang yang di bawah maupun orang yang kita harus tunduk. A leader with humility that wants to be molded, whether with an older person, a younger person. Saudara, someone John above. Piper, seorang preacher yang terkenal, mengatakan every good thing in the Christian life grows in the soil of humility. Without humility, every virtue and every grace withers. That's why Calvin said humility is first, second, and third in the Christian faith. Saudara, every good thing, setiap hal yang baik itu tumbuh dari kerendahan hati. So every good thing grows in the soil of Kalau humility. saudara mau punya kehidupan Kristen dewasa yang impactful, saudara harus tahu, saudara harus punya rendahan hati. If you want to have an impactful, mature Christian life, you need to have humility. Karena apapun yang saudara bangun di dalam kekristenan saudara, Because whatever it is that you're building in your apapun Christianity, ministry yang saudara lakukan, any ministry that you're doing, apapun jabatan yang saudara lakukan, any position that you have, apapun yang saudara lakukan, semuanya akan fall away, akan hancur tanpa suatu humility. everything that you're building is going to wither away without humility. Karena Yesus pun memberikan suatu dasar yaitu kita harus selalu mau diajar. Because Jesus gave a foundation for us, always wants to be taught. Membuka diri untuk dibentuk, Open ourselves to be molded. tunduk kepada otoritas, Submit to authority. bertanggung jawab kepada orang lain. To be responsible toward others. Karena zaman sekarang setiap orang nggak mau punya tanggung jawab. Because nowadays people avoid responsibility. Mereka nggak mau punya tanggung jawab ke orang lain. Mereka nggak mau jadi orang yang accountable to someone else. They don't want to have accountability to other Maka people. Yesus memberikan contoh kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. So Jesus set an example by washing the feet of his Bukan disciples. berarti setiap opinion murid-muridnya diterima oleh Yesus, enggak juga. Doesn't mean that all the disciples' opinions he received. Kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, seringkali Yesus menegur murid-muridnya. So sometimes Jesus reprimanded his Tetapi disciples. Yesus mengerti bahwa dia rendah hati untuk melayani. But murid-muridnya. Jesus understands that he need to humble himself to Jadi serve. setiap hal yang kita ingin bangun dalam kehidupan kita, So all things that we want to build in our lives mulai dari kerendahan hati saudara. start from your humility. Yang keempat saudara, The fourth point, yaitu eternal perspective. eternal perspective. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. When the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Jadi ada suatu yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
So God's word said, you will receive the crown of glory that will never fade away. Jadi mahkota kemuliaan ini Rasul Petrus mengingatkan kita ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. So Peter is reminding us this crown of glory that is really important. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, A crown of glory that will never fade away. yang selalu eternal. That is eternal. Seringkali kita punya pemikiran yaitu di dalam kehidupan kita yang fana, saudara. Sometimes we have thinking that is vanity in vain. Alicia Keys menuliskan suatu lagu yang namanya If I Ain't Got You. If I Ain't Got You. Alicia Keys wrote a song titled If I Ain't Got You. Dan dia terinspirasi melihat betapa fana dan rapuhnya kehidupan manusia. So she was inspired of the vanity of man's life. Dia melihat betapa teman baiknya meninggal karena kecelakaan pesawat ditambah dengan kejadian 9/11 terorisme pada saat itu. She was inspired because of what happened in 9/11 and her best Dan friend begitu passed orang away. banyak meninggal pada saat itu. That a lot of people died that Jadi day. begitu sedihnya dia menuangkan isi hati melalui lirik lagu ini. She was really sad, and then that's why she wrote this song. Dan liriknya luar biasa, saudara. It's a really great lyric. Banyak sekali manusia yang dalam hidupnya bertujuan untuk mencari kekayaan, A lot of people are seeking riches, fortune, mencari akan diamond ring, seeking for diamond rings, mencari ketenaran, for popularity, mencari reputasi, seeking to build reputation, mencari tata. for a throne. Namun semua itu semua yang fana dan mudah rapuh. But everything is very temporal. Saya nggak tahu nih Alicia Keys ini orang Kristen atau enggak, saya nggak ngerti. It's very fragile. I don't know if Alicia Keys is Christian or not. Tapi lirik lagunya kayak firman Tuhan aja, saudara. But the lyric I found it like has But like a word of God. everything means nothing if I ain't got you. Kalau saya nggak punya kamu, itu Like- means everything means nothing. Like if I don't have you, God, everything means nothing. Mungkin dia tulisnya bukan untuk Tuhan, tapi kita harus mengerti hal di dalam kehidupan kita, perspektif kita seperti apa. Maybe she didn't write it for God, but we need to understand in our life to have a. Jadi pesannya dari lagu yang kita bisa petik yaitu terkadang di dunia kita mengejar hal yang fana, yang bahkan kita nanti akan tinggalkan anyway. So the message of the song is like sometimes we chase around things that are vain. Seringkali manusia menganggap hal yang terpenting adalah memiliki harta, memiliki tata, memiliki ketenaran. That will wither away. Sometimes people think that fortune is important, popularity is Tapi important. firman Tuhan mengatakan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. But the word of God says that you will receive the crown of glory that Jadi will never bukan fade away. kefanaan dunia yang sementara. So it's not the temporal vanity of the world. Namun kekekalan bersama dengan Tuhan yang menjadi prioritas daripada setiap orang percaya yang dewasa. But the eternity of God that we need to have as a mature Christian. Bukan berarti kita nggak boleh punya hal-hal yang sifatnya jasmani, of course boleh. Doesn't mean that we cannot have these things, physical things. Tetapi orientasi hidup kita harus punya perspektif kekekalan. But our life's orientation needs to be on eternity. Sehingga kita nggak mudah terpengaruh oleh dunia. So we don't get easily influenced by the world. Saudara, reward dari manusia The reward from humans, from sifatnya man, terbatas. the characteristic is limited. Ada limitasinya. The nature is there's limitation in its Ada nature. kadaluarsanya. There is an expiry date. Mungkin mereka ingat apa yang saudara lakukan 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Tapi setelah itu ada limitasinya, ada limitnya, ada kadaluarsanya. Maybe some people remember you for a few months, a few times, sometimes. but that's Tetapi limitation. dengan penghargaan Tuhan itu sifatnya kekal, selama-lamanya, eternal. But the reward from God, the nature is eternal, forever. Kalau manusia, penghargaan dari manusia, reward dari manusia bisa rusak atau hancur. Reward from man can be destroyed. Tetapi reward dari Tuhan gak bisa rusak, gak bisa hancur. Maka dikatakan mahkota yang tidak dapat layu. But from God, it is like it is said, the crown of glory that will never fade away. Penghargaan dari manusia gak bisa memuaskan kita. Reward from man can never satisfy us. Tetapi reward dari Tuhan nggak bisa digantikan karena nilainya kekal, saudara. But the reward from God is irreplaceable. Dan penghargaan dari manusia sifatnya yaitu standarnya dari manusia, apa yang manusia bisa buat. And whatever man gave you, their standard is man-made. Jadi standarnya harus apa yang bisa dibuat manusia. So the standard will be whatever it is that man can make. Tetapi penghargaan dari Tuhan standarnya dari Tuhan. But whatever it is from God, the standard is from Sehingga God. kita bisa memahami bahwa penghargaan dari Tuhan itu
Tuhan itu merupakan suatu kehormatan yang nggak bisa digantikan. So we can understand that reward from God is something that is a privilege to us. Dan sangat interesting Petrus menuliskan mahkota kemuliaan. And it's very interesting that Peter wrote it as a crown of Saudara nggak glory. pikir ini interesting ya perkataan kemuliaan? I think glory is very interesting. Mahkota kemuliaan. Crown of glory. Coba pikirin kemuliaan Let's itu think about it. artinya apa? What does glory means? Karena Tuhan menuliskan dalam firman Tuhan ada beberapa mahkota yang dituliskan dalam firman Tuhan. Because God had written a few crowns, Tapi hanya satu yang dituliskan yaitu kemuliaan. but there's only one that is written here It's written in this verse. in this verse, which is glory. Kemuliaan itu kata yang menarik. Glory is a very interesting word Karena merujuk pada sifat Allah dan tindakan daripada Allah. because it refers to God's action. Kemuliaan artinya melibatkan suatu kemegahan dan kecemerlangan yang luar biasa. God's characteristics, this brilliance. Dan pada saat yang dituliskan yaitu pada saat Yesus berada di mountaintop, pada saat itu mereka melihat suatu kemuliaan yang begitu luar biasa. And it is written that when God is in a mountaintop with this majestic and Sehingga brilliance, pada saat itu murid-murid Tuhan melihat dan mereka mengatakan, wow, it's so wonderful. Kita mau tinggal di sini selama-lamanya, and dikatakan. when the disciples saw it, wow, it is so wonderful, we want to stay here forever. Saudara, that is kemuliaan. That is glory. Jadi nggak sembarangan Tuhan kasih. So it's not carelessly that God is giving Waktu us. Tuhan mengatakan, I will give you mahkota kemuliaan. Itu nggak sembarangan. When he said that he will give us the Karena crown of glory. kecemerlangan itu, karena begitu megahnya itu sudah nggak bisa kita lakukan. Itu kemuliaan yang kita nggak bisa produce, saudara. Because of that glory and Jadi brilliance. pada saat kita menjadi orang Kristen yang dewasa, punya internal perspektif, So when we become a mature Christian that has eternal perspective, kita akan diberkati saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. we will be blessed when we enter the kingdom of Karena God. kemuliaan itu menyerupai Kristus. Because that glory looks like God. Itu Christ. keserupaan dengan Kristus sendiri yang akan diberikan kepada saudara. Has that likeness like God that will given unto Pada you. saat saudara mau menjadi orang yang mau lead inside out. When you become that person who wants to lead Saudara mau inside menjadi out. orang Kristen dewasa yang mempengaruhi orang sekitar saudara. You want to become a mature Christian that influence Yang bisa people punya internal perspektif mengajarkan dalam kehidupan mereka juga. with eternal perspective that can influence them. Jadi pada pagi hari ini saudara, let me conclude. Bukan hasilnya yang penting saudara. So let me conclude this morning. It's not the end result that is important, Tapi prosesnya, perjalanannya itu penting daripada tujuan akhirnya. but the